बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान है जिसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये कुरान जिसने नाजिल किया है उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, बल्कि ये कुरान जिसके क़ल्ब पे नाजिल हुआ है उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये कुरान आपको 10 साल के लिए जेल में बंद करना चाहिए और इस कुरान के भेजने वाले को भी 10 साल आप क़ैद में रखें। बल्कि इस कुरान को जिसने हिफ्ज़ किया है, जिसने इस कुरान की आयतें सुनाई है, जिसने इस कुरान की तफसीरें लिखी हैं और जो भी कुरान की तालीमात कर रहा है, कुरान सिखा रहा है, उन सब को पकड़ कर जेल में डाल दे। क्यों? चूँकि सहाबा की तौहीन कुरान से ज़्यादा किसी ने नहीं की है। कुरान ने सबसे ज़्यादा सहाबा की तौहीन की है। सबसे ज़्यादा कुरान जिस शख्सियत ने भी, जिस हस्ती ने भेजा है, उसने सहाबा की तौहीन की है। सबसे ज़्यादा उसी शख्स ने सहाबा की तौहीन की है जिसके क़ल्ब पे कुरान नाजिल हुआ है। और हम ये ऐसी बात नहीं करते, बल्कि हमारे पास इसके मुतक़न दलाइल मौजूद हैं, इसके आर्ग्यूमेंट मौजूद हैं। कुरान की आयात पुकार पुकार के कहती हैं कि सहाबा की तौहीन कुरान में हुई है, चूँकि आप सहाबा की तौहीन जो समझ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तौहीन वो कुरान में मौजूद है, आयात में मौजूद है। आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये है सूरह तौबा की आयत 38 नंबर आयत है। इस आयत में अब देखें, मोमिनों से खिताब है। ये ना कहें कि यहाँ पे मुनाफिकीन को खिताब है। इस आयत के शुरू में ही लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ए मोमिनो, मालकुम, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुम्हें कहा जाता है कि इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, तो जैसे ही तुम जिहाद का नाम सुनते हो, जैसे ही तुम्हें यह कहा जाता है कि तलवार उठाकर अल्लाह के रास्ते में निकलो, अत्ताकल तुम इलल अर्द, तो तुम ज़मीन से चिमट जाते हो। तुम जिहाद के लिए नहीं निकलते, तुम तलवार नहीं उठाते, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते। कौन थे ये लोग? सहाबा थे। जब सहाबा को कहा जाता था कि जिहाद के लिए निकलो तो वो ज़मीन से चिमट जाते थे। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते थे। बल्कि कुरान ने तो ये भी कहा है कि अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम इस दुनिया को पसंद करते हो, क्या आखिरत को पसंद नहीं करते? यानी तुम जब ज़मीन से चिमट जाते हो, तुम जब जिहाद नहीं करते, तुम जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते, तो यानी तुम इस दुनिया के मफाद परस्त हो, तुम इस दुनिया को मानने वाले हो, तुम इस दुनिया के हुसूल करने की, हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये पहली आयत। दूसरी आयत, ये सूरह हज की आयत नंबर 11 है। इस आयत में कहते हैं, वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन जब वो उनके अपने जो है वो आरजू हैं उनके मुताबिक वो जब आगे बढ़ते हैं, वो अपने आरज़ू पे पहुंचते हैं, तो इत्मअन्न बिही, तो मुतमइन हो जाते हैं। मुनाफिक कभी भी मुतमइन नहीं होता। ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। कुरान कहता है अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन ये जब इनके अपने आरज़ू पे जब ये पहुंचते हैं तो ये मुतमइन हो जाते हैं। व इन असाबतहु फितना, और जब इनको कोई आजमाइश में डाला जाता है, जब ये सख्ती में मुब्तला हो जाते हैं, तो इनक़लबा अला वजही, तो ये मुर्तद हो जाते हैं, ये मुड़ जाते हैं, ये अपने रास्ते से हट जाते हैं। ये दूसरी आयत। तीसरी आयत सूरह आले इमरान की, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 155 में है, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतान बिबअज़ मा कसबू, जब ये भाग रहे थे जंग को छोड़कर, जब ये मैदान जंग से फरार कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने ऐसे बुरे आमाल अंजाम दिए थे जिनकी वजह से ये शैतान के पैरोकार बने। इन्होंने शैतान की बात मानी, शैतान की वजह से ये मुतज़ल्ज़ल हुए। तो इससे बढ़कर और क्या तौहीन हो सकती है सहाबा की? या एक और आयत आप देखें, ये है आयत सूरह अनफाल की, सूरह अनफाल की आयत नंबर 67 है। यहाँ पे कहते हैं, मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा, फिर कहते हैं तुरीदून अरद दुनिया, ए लोगों, ए वो लोग कि जो जंग बदर में शरीक हुए हों, ए जंग बदर के मुजाहिदों, तुरीदून अरद दुनिया, तुम दुनिया के मफाद के तलब करते हो, तुम दुनिया के मफाद के पीछे पड़े हुए हो, तुम दुनिया को चाहते हो। या इसी तरह आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर ये 152 है, 152। यहाँ पे कहते हैं, ए सहाबा मिनकुम मन युरीद दुनिया,
تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ کو نہیں چاہتے، آخرت کو نہیں چاہتے، رسول کو نہیں چاہتے، دنیا کو چاہتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ اس آیت نے صحابہ کی تقسیم کی ہے، کچھ اچھے صحابہ ہیں اور کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ جو دنیا کو چاہتے ہیں۔ یا سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں، سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب یہ صحابہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو لعب کو دیکھتے ہیں تو اے نبی کریم تمہیں ایسے ہی کھڑے چھوڑ کر، خطبے کی حالت میں ہی، مسجد میں ہی چھوڑ کر سب کے سب اس کی طرف جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے جو صحیحین میں بھی موجود ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ کو چھوڑا اور صرف 12 صحابہ رہے، 12 کے علاوہ سب نے رسول کو چھوڑ دیا تھا۔ یا اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 5 دیکھیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک فریق ہے، یعنی وہ صحابہ جو مومن ہیں ان کی ایک جماعت ہے، مومنوں کی ایک فریق ہے، وہ جہاد سے کراہت کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، حق میں یہ ایسا مجادلہ کرتے ہیں بعد اس کی کہ روشن ہو جائے حق، پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ مجادلہ کرتے ہیں کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، جیسے پکڑ کے ان کو زبردستی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ حق آنے کے بعد بھی مجادلہ کرتے ہیں، صحابہ جہاد سے کراہت کرتے ہیں، اور پوری یہ آیات موجود ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آیت جو بہت ہی واضح ہیں، وہ آیت ہیں کہ جو مشہور ہیں شیعہ سنی کے ہاں۔ اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آ جائے، فاسق کوئی خبر لائے، بنبأ، ایک خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس فاسق کی خبر کے بارے میں تحقیق کیا کرو۔ یہ کون ہے فاسق؟ کس کو قرآن نے فاسق کہا ہے؟ یہ ہم خود جو اہل سنت کے ہاں بہت بڑے مفتی ہیں، بلکہ مفتی اعظم پاکستان ہے، اس کی تفسیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ معارف القرآن، اس کی جلد 8 یعنی 8ویں جلد کے مفتی اعظم پاکستان کیا لکھتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، تو اس کی خبر یا شہادت قبول نہیں ہوگی بغیر تحقیق کے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، جناب شفیع صاحب ہیں، مفتی اعظم پاکستان، یہ کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگی اس کی خبر۔ اب کون سا شخص ہے جس کی خبر قبول نہیں ہوگی؟ تو وہ خود کہتے ہیں صفحہ نمبر 106 پہ کہ اس آیت کا ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ اس سے بظاہر معلوم ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ جب صحابہ فاسق ہیں، جب صحابہ جہاد سے کراہت کرتے ہیں، جب صحابہ دنیا کو طلب کرتے ہیں، جب صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آواز پر لبیک نہیں کہتے، تو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے سب سے زیادہ توہین کیا ہے؟ کسی شیعہ کے اوپر پرچہ کاٹنے سے پہلے، FIR کرنے سے پہلے قرآن پر FIR کریں، قرآن کو جیل میں ڈالیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔